ସାଙ୍ଗର କାଠପଳିଆ ମାଡ଼ରେ ସାଙ୍ଗର ଜୀବନ ଗଲା, ମୃତକଙ୍କ ଭାଇ ଗୁରୁତର। ଏଭଳି ଏକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି ଖପ୍ରାଖୋଲ ଥାନା ପୁତୁଲା ମହୁଲ ଓ ବନ୍ଦେପଦର ଗାଁ ମଝିରେ। ମୃତକ ଜଣକ ହେଲେ ବନ୍ଦେପଦର ଗାଁର ସୁଶୀଲ ସାହୁ ଏବଂ ଗୁରୁତର ହେଲେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ବିକାଶ ସାହୁ। ଟଙ୍କା ନେଣଦେଣ କଥାକୁ ନେଇ ପୁତୁଲ ମହୁଲ ଗାଁର ପିଣ୍ଟୁ ସାହୁ ଏବଂ ସୁଶୀଲ ସାହୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଚସା ହୋଇଥିଲା। ବଚସା ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଲା ପରେ କାଠଫାଳିଆରେ ପିଣ୍ଟୁ ସୁଶୀଲଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଏଥିରେ ସୁଶୀଲଙ୍କର ଭାଇ ବିକାଶ ସାହୁ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସୁଶୀଲଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଟଙ୍କା ନେଣଦେଣ ଦେଇ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ପୁଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଖପ୍ରାଖୋଲ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁତର ବିକାଶ ଖପ୍ରାଖୋଲ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ହତ୍ୟା କରିଥିବା ସାଙ୍ଗ ଫେରାର ମାରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୁଲିସ ଶବକୁ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇ ଦେଇଛି ବୋଲି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ଛତର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। আমার নাটি বন্ধু আজ্ঞা জয়রাম সাহু বন্দেপুর মৃতক যে আপনার কেন লাগে মোর পুত্র আগে আর যে গুরুতর হয়েছ গুরুপ্রথম মোর পুয় আগে কাଣା ঘটনা আজ্ঞা ঘটনা সার এরা মানে সে কোনা এখানে কিণুলে আর পেমেন্ট করে নিয়ে যাইলে পেমেন্ট কলা বাটে ফিরলা বেলে রাতে 8-9 বজে ছকরে ভেটলে সে পিন্টু সাহুকে বলে পয়সা করে মোর নেইলু পয়সা পয়সা দিয়ে দে বাবু বলবারকে সেনু তাকে আক্রমণ করেছি। কাଣା চাহুছন আপন দোষীকে ধরা যাব আজ্ঞা আমি নিয়ে চাহুଛୁ সে ফেরার আছে কে ফেরার ଅଛି। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଅଞ୍ଜୁ ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।